हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 6,84,000 क्यूसेक हो गया। रेले से हेड पंजनत को खतरा। महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया की ब्रीचिंग से मुतालिक मीटिंग। हेड पंजनत के करीब मोजा मडवाला के मकाम पर 2 ब्रीचिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं। शुजाबाद में दरियाए चनाब का बंद टूट गया। नवा शहर, गड्डेसपुर, ताहिरपुर, बंगाला बस्ती, हसनाबाद ज़ेर-ए-आब। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज लियाकतपुर पहुंच गईं। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह के लिए रिलीफ देने का फैसला। बिजली के बिलों में इस्तिस्ना के लिए IMF से राब्ते की हिदायत। ज़राए का कहना है वजीर आजम ने वजारत खजाना को हिदायत की है IMF के साथ मुमकिन रिलीफ पर बातचीत की जाए। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। इस्लामाबाद में NDMA के वेयर हाउस से इमदादी सामान पंजाब रवाना किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मेरियट की मुलाकात। बरतानिया का सैलाब ज़दगान के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वजीर आजम ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेकले बेकर ने कहा सैलाब ज़दगान को खुराक, पनाहगाहें और जिंदगी बचाने वाली इमदाद फराहम की जा रही है। मुश्किल की घड़ी में अमरीका पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टीचौक फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम का कहना था फ्लाई ओवर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदुनवाह के रिहायशियों के लिए अहम संगे मील साबित होगा। 1 किलोमीटर के फ्लाई ओवर से एक्सप्रेस वे और दीगर इलाकों को जाने में सहूलत होगी। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। तर्जुमान का कहना है कि सदर जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। शेंगडू, शंघाई और शिंगयांग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। दौरे में CPEC और मुस्तक़बिल के मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। सदर जरदारी का दौरा ख़ित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के आज़म का आगाज़ है। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार दे दी। मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका चीन से मुतवाज़िन ताल्लुकात पर जोर है। पाकिस्तान माजी में अमरीका और चीन को करीब लाने का पुल बन चुका। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने आईनी बिजली, गैस और आटे का बहरान पैदा किया। 3 साल में पाकिस्तान के कर्ज में बहुत इजाफा हुआ। पाकिस्तान का कर्ज 80,000 अरब रुपए हो गया है। सैलाब के बाद आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। कराची में 70 से ज्यादा बच्चियों को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। क़य्यूमाबाद से गिरफ्तार मुलजिम शबीर 9 साल से घिनौना अमल कर रहा था। वीडियोज बनाकर बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था। एक बच्ची मुलजिम की USB उठाकर मोबाइल शॉप पर ले गई, जिसमें मौजूद वीडियो से ज्यादती का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मुलजिम से मिलने वाले मोबाइल फोन और USB से 100 से ज्यादा बच्चियों की वीडियोस बरामद कर ली। मुलजिम ने इतराफ किया है कि वो 2016 से साथी के साथ मिलकर मासूम बच्चियों को निशाना बना रहा था। मुतासरा बच्चियों की निशानदेही पर मुलजिम के खिलाफ डिफेंस थाने में 3 मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर 41 खवातीन वकला का मजम्मती खत सामने आ गया। खत में कहा गया जज के रिमार्क्स नामुनासिब रवैये पर मबनी है। कोर्ट रूम जाती तासुब सामने लाने के लिए नहीं, तौहीन अदालत कवानीन इंसाफ यकीनी बनाने के लिए हैं। ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। मैं कल उसे समझा रहा था, मेरी बात को सियाको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा किया गया।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی ریمارکس پر وضاحت. کہا میں نے کہا تھا آپ فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہ کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا. ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ توہین عدالت کارروائی کروں گا. توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کریئر خراب ہو جائے گا. میں نے انہیں بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی. پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھنے لگا. دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 5 لاکھ کیوسک سے بڑھ گئی. ضلع گھوٹی اور ضلع کشمور کے نشیبی علاقے زیر آب. نوشہر و فیروز میں کشتی الٹنے سے ڈوبنے والے 5 افراد کو بچا لیا گیا. محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 4,50,000 اور کوٹری بیراج پر 2,50,000 کیوسک سے زائد ریکارڈ کیا گیا. سندھ میں لوٹ مار کا منظم سسٹم چل رہا ہے. پیپلز پارٹی نے صرف کھانے پینے کے لیے کراچی پر قبضہ کر رکھا ہے. حافظ نعیم الرحمان کی لفظی گولہ باری. کہا ایک خاندان اور 40 وڈیرے، یہ ہیں پیپلز پارٹی. بن رہی ہو تو شارع بھٹو، ٹوٹ جائے تو ملیر ایکسپریس وے. ایم کیو ایم، نون لیگ اور جے یو آئی پر بھی تنقید. نومبر سے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کراچی کی بربادی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو قرار دے رہے ہیں. کہا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے. سب میٹنگ کھیل رہے ہیں، کام کسی کو نہیں کرنا. ہب ڈیم پر بنی نئی کینال برباد ہو گئی. وفاق سندھ اور کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. حالیہ بارشوں میں جماعت اسلامی کی منافقت اور ایم کیو ایم کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. شہر بھر سے مسترد شدہ لوگوں کو اب ہر چیز ناکام ہی دکھائی دے گی. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے بیانات پر رد عمل. کہا ایم کیو ایم کی سوچ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شارع بھٹو کے زیر تعمیر حصے پر بھی سیاست کی گئی. حافظ نعیم الرحمان نے جھوٹ اور نفرت کو میئر بننے کی دوا سمجھ لیا. جماعتی بغیر مرے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو متحدہ پورا شہر مار کر جنت میں جانا چاہتی ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایم ڈی کیٹ امتحان کا شیڈیول تبدیل کر دیا. ایم ڈی کیٹ 5 کے بجائے 26 اکتوبر کو ہوگا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے تاریخ کی تبدیلی کا فیصلہ چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، جی بی یونیورسٹیز کے نمائندوں کی مشاورت کے بعد کیا ہے. اور ایشیا کپ میں قومی ٹیم اپنی مہم کا آغاز آج عمان کے خلاف میچ سے کرے گی. دبئی میں شاہینوں نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں دبئی کی پچ شارجہ سے مختلف ہوگی. عمان کے خلاف پلینگ 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کیا جائے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا.